20. Qaysi 20 bo'lyapti, mo'g'u? Qana bir soda qilchi inim, qizitchi bozorda. Mana. Bismillahirrahmanirrahim. Qaysini qilyapsiz o'shanda? Bunani, he? Qana? 20 deyapman men. Oqsoqol qancha deyapsiz? 25 deyapman. Oo, 25, 20. Kichina qo'sh yemi. Qancha sizning o'yingiz? Yosh, qarab. Semiz ekan-a biroq. Semiz, qattiq semiz. Xudoga operasiz. Xudoga, maşallah. Mana ber. Ber, bayka. Oqsoqolga ber, kichina qo'sh. Qancha sutga bering deyapsiz? 25. Yo'q. Ha? 25 tushmaysizmi? Biraz. Berib ko'r, inim 20 dan ko'tar. O oqsoqolni ko'tar. Qancha o'tiray? Bilmayman. Siz aytdingiz bulan berayim. Diqandarni tartib. O, bayka, minaki, donqalarga tog'la deb. Bozor menen xabardor bo'lib turadi, bayka. Sizniki ne bugun? Aralash nima deydi? Bu da kichkina paroda bor. Ya süt. Ha, bo'ldi mana. Jel chiqdi qaradingiz. Süt dengiz ya. Minaki. Do'stim, qancha qaveram deysiz? 22'den. 22, he? Silashuv yo'li bor. Minaki, shunda uloqlari Şunu 20'ga verem. 20 ga tushing ham kichkina. Kel qo'lda bering. Yok. Şimdi öğrensin. Men elga ishtayman bilasiz. 20 emas, 19 bo'lo. Yok. Qo'shlavi. 5 5. Bayağı 5'li beraman. Bor baraka, minaki. 19 5 ga süt etki nomer qalib qo'yamiz. Cernizde süt var. 1 litr süt var. 0500 70 73 11. Qayrilib ko'ringizlar mana süt bag'atında 1,5 litr sütü var ekan. Özü ulak. Yosh ekan, ha? Uloq tish buzilak. Mana bu tish buzilak ekan mana. Ne parası? Bital deydi. Soda geldin. Soda geldi deysiz. Ma'qul sodangiz bo'lsin. Mana tug'anlar, jem o'ta ko'p ekan. Hozir jemning bahasından dağı başlab bahaсын ko'rsatib so'rab bilib beramiz. Biz menen bo'lib turibsizlar. Mana jemga da kelib qoldik do'stlar, ko'ringizlar. Bu yoqda tartilgan bor ekan. Qancha tartilgan? Kirvarmi? 27. Mo'g'larchi? 26. Arpa bu? Qanchadan? 26. Ürenge var mı yok bu? Ürenge yok. Budayçı buday. 25 deydi naki. Cügörü. 26 somdan eki. Kimdeki alam dese. Numaranı aytıp koyçu. 0700 62 89 55. Çalı baylanışıp sokuluk içi söyleşenizler bolu. Öyle ilgilik. Andamese biz başlayız tuğanlar. Assalamu alaikum, hurmatlı bizning kanaldan görücüleri, jalpı mal, çarba, görarmandары, salamatsızlarбы. Bugün 4 aprel 2026 yıl. Çiğ oblusu Sokuluk mal bazarına geldik tuğanlar. Assalamu alaikum. Qanday bayka, beden aytib qo'yamiz bahasin. 320 so'm. 320 so'm. Qaravalta bu? Qaravalta Bagira urug deydi. Nomer, telefon. Mana go'ken o. Dastavkadalar söylesherse, aytib qo'yamiz nomer. 500 0500 34 33 86 86. Tushirib berasizmi bahani? 300 so'm beraman. 300 dan berasiz. Nova. Assalomu alaykum. Yaxshilarmi? İşleriniz yaxshi? Bo'lyapti. Buyursa başladık. Xizmatdamiz tuğanlar. Maqtada neler var ekan? Mana 3 so'mdan to'q jemjechilar ekan, 5 so'mdan ekan mana. Ashtov don qabardan YouTube kanalı. Assalomu alaykum. Qanchadan? 3,5 ming. Jadi. 4,5. 13 ming mana. Çöptele tartat bo'lay. Bu Trivadna bahası qancha? 22 ming. Nomer qana? Alam degan bir tuğanlar bolsa balki bunaki nomerlerge qayrılыңыздар. Uydan chiqmasdan sizlarga ko'rgazib beramiz. Alisni yaqindatamiz tuğanlar. Biz menen bolingizlar. Alistan ko'rib жатқан mekendeshtir. Ko'ringizlar, biz menen bolingizlar. Bunaki Qo'ziloqqa kirib keladi. Qancha ekan o'sha tuğan bahası aytib qo'ychi. Qancha? 35. 35. Qanchaga cheyin savdo bo'ldi eko'ga? Ene vala. 25. Qo'ziloqqa 28 kelsayin, ha? Maşallah, yaxshi. Bu qanchaga aldınız? 17. 17 erkekmi? 17 gibi. Mana qo'zi 17 mingga aldım deydi. Tuğanlar mana başlaymiz. Anda demese bu жақта taza bo'lib qolganna. Ушул жерден kirib ko'rgazib beramiz. Ya, alaykum assalom. Yaxshi o'zingiz. Hozirgi yigitlar tomoshalab qo'ydi o'xshaydi. 17 deb gülüp qolishdi. Endi har qanday odamlar bor. Biz
koldan gelişince görgözüp berебиz. Bir akış doları 87 so'm 40 тыйын болуп калды, түшүп калды. 1 рубль 0,9 жарым тыйын, анан сум 1000 сом 150 000 сум болот. Мына козулар кирип келатат. Ой. Байке канчадан сурап атасыздар? 10 000 сомдон. Мына козулар. Берип салабыз. Ondan берип салабыз дейт байке. Мынакей. Жакшы. 10 000ден беремин дейт. Байке сиздики канча? Yakov. Канча? Я, баасын айтып коңуз. Акчасына жараша. Акчасына жар айтпайсыз канчадан? Билбейм. Макул, билбейм дейт. Эми ушундай. Биз дыйкандардыкын тартып көрсөтүп бере беребиз. Баштайлы кандай 4-апрель 2026. Канча экен ушул кой? 30. Байкем көрүп атасызбы? Берип көрбөйсүзбү? Берип. Эчкилер бар экен монда. 23. Рахмат. Кысыр боз. Кысыр этке 23. Мынакей. Жакшы. Соодаңар болсун жигиттери. Могу эчкилер кимдики болду экен? Канчадан эчкиңиз, байке? 25'ten. 25. Булар кандай? Ургачыларыбы? Ну, 35 чыгат го кулагы. Bilbeyim kaça çıkart. Мына сүт багытында болобу булар? Ушундайлар көп эле сизде? Балдары менен, улактары менен, номер калтырып койсоңуз болот. 708 0708 00 34 68. 34 68. Эчке кызыккандар болсо, мына көрүңүздөр. Чарбалардан. Тууган канча экен козулу кой? 30 35. Bunu erkek var. Мунуку эркек экен, кара. Мунуку ургач экен. Мына. Жакшы экен, коз. Бул эки тиш окшойт, жаш. Ошо биринчи туут, жаш экен. İkinci tur. Муну кара эле экинчи туутуна коз, Канчадан болду соода? 35 35 30. Жок, соода болду, аларман сурады. Сурай эле. Жаңы эле келиптир. Канча болду? Satlat. Канча экен? 25'te otur. 25 000 деп атыптыр. Koz. Коз экен. 6 айлык козу мына. Эркек кочкор. Бул жерде дагы мына байкемде козу, эчки бар экен. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Базар кандай болуп атат байкем? Bazar bulur. Болот, Азыр жайлоого алып атчабы ошондо? Кырып атат. Козуңуз канча? Kozun ucu 16'a vereyim. 16 эркекпи? Erkek. Эркек коз 16 000ге беремин дейт. Kulaklarına Мынакей. Бирөө элеби? Муну улак эчкилерчи? çıkmadan buna 13. 13 000 мына. Бул 20 дейт. Буда кичине порода бар. Я сүт. Болду мына. Жел. Чикти кара деңиз. Сүт деңиз, Мынакей. Достор. Канчага берем дейсиз? 22'den 22, Сүйлөшүү жолу бар. Мынакей, ушундай. Улагыктары жокпу? Жок. Канча болду байке? Бул байкем карабай эле. Баасын айтып койбойсузбу? Мындай айдаңыз. Мейлем, айтпай. Болду. Нерв болбаң эми базарда. Базарда эмне болду экен? Арзан сурады экен нерв болуп. Мейлем. Макуланды, ийгилик. Onu bop durup. Могу эчкини канчага бересиз эми? Şunu Ушуну. Номер айтпадык го. Şunu 20'a vereyim. 20га түшүң эми кичине. Кел кол бериң. Şu töresi. Мен элге иштейм билесиз, 20 эмес 19 болобу? Yok. Кошулабы? 5 lira. Баягы 5ти берем, Бар экен, мынакей. 19.500ге сүт эчки номер калтырып коңуз. Süt var. 1,5 литр сүт бар. 0500 70 73 11. Кайрылып көрүңүздөр мына сүт багытында 1,5 литр сүтү бар экен. Özü ulak. Жаш экен, Улак, тиш буз элек. Мына, бул тиш буз элек экен, мына. Питал дейт. Soda geldim. Сода келди дейсиз. Макул содаңыз болсун. Могу козулар канчадан? Туган? 16? Onu sen yeni soda bulat. Сода болот, 16. Мынакей. Marsel'deyiz bir yana. Биягынабы? Мына 16. 16дан сурап. Эркек ургачы кандай буларың? 5 өтең эркек? Канчадан бербедиң? Иним айтчы бир. 14төн бербедиңби? Оюң канча оюң? 15 15 болсо беремин дейт мына. Жакшы экен бирок, кочкорлорбу? Телефонуң айтып бир онлайн сатасыңбы же мындай эле базардан сатасыңбы? Базардан, мейли. Анда эмесе кеттик достор. Байке, ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Дыйкансызбы? Же алып сатасызбы? Канчадан буларыңыз? Жакшы. 25тен 30 000ге чейин экен, козулуубу?
Üçөө козулуу, бирөө кошкор. Бирөө кочкор, үчөө козулуу дейт. Базар кандай болуп атат анда? Байке сиз базарды билесиз эми, ар дайым жүрөсүз. Базар алсаң кымбат, сатсаң арзан. О, эми алгы ошондой эми. Алсаң кымбат, сатайын десең арзан. Жакшы эле. Бирок эл көп экен, бүгүн. Көп. Жакшы. Жайлоолорго алып атат да өзү, Жайлоого алып атат. алып атат. Мейли, содаңызды берсин. Мынакей туугандар, кана. Анда кочкор канча экен? Байке кандайсыз? Кочкордун баасын айт. 5 Тиштеричи? 1 жаш 8 ай каракчы. Кара 8 айлык. Коз экен да. Козулар 1 жаш дейт. 45 миңден сурап атат байкебиз мына. Канчадан болду сода? 35тен бери. 35 миңден. Мында таразага тартылган жокпу? 100 чыкса 35 миң болот экен да, тараза болсо мисалы, живой. Бирок мындай 35тен бербедиңиз. 20 берет бара. 120 берет, Үстүн өйдөс экен да. Содаңызды берсин байке. Кой канча экен таксыр козулу койлор? 75тен. Кана козулары? Машаллах. Жаш экен козулары. Тиштеричи? Иштери 2 тиш койлор. 2 тиш жап-жаш турбайбы? 4 тишке кетип атыптыр, Кана? Булар дагы жаш экен бирок. Номер калтырып койсоңуз болот онлайн. Айтасызбы? Ойлор жакшы экен, бирок аргыраак экен. Айта бериңиз. 75тен сурап атат. Номер 0556 83 83 0103. 0103. Кана бас жетелеп коюңуз эми, байке. Артынан көрсөтүп, могу козуларды. Мына. Могу коз жакшы, бир эркек, бир кыз экен. Сон экен мына. Ушулбу? Мына ушул эркек. Ушундай жүнү ушундайлардан алыңыздар, туугандар. Мына могу кичине эме болуп калды. Мына таза экен. Көрүнүп турат. Кана тартып коелу. Канча экен кочкоруңуз? 45 миң. Веси 110, 45 миң. Живой веске бердиңизби? Бербедиңизби? 37 берип атат. 37. 37 экен да. Негизи 360, 350 болуп атат, 4 тиш? 4 тиш болду. 4 тиш болуптур. Содаңызды берсин байкеси. Могучу чарба. 14 деп сурап атат. Бирөөнүкү дейт. Макул. Козулар канча экен? Бар 12 жарым. 12 жарым. Мериносчу? Канча? 14. Дон Кабар деген. YouTube канал. Кана өттүк туугандар. Мына биз бийкандардын тарты. О, байке мынакей. Дон Кабарга катталгыла дейт. Базар менен кабардар болуп турат, байке. Сиздики эмне бүгүн? Аралаш. Аралаш. Бааларын айтыңыз эми. О 21, 21, 17, 15, 22. 22. Өзүңүз көрүп турчу элеңиз бүгүн сатайын деп келдиңизби? Эме. Анан сода болду. Келбей калганда көрөм. Базарга, Ооба. Кайдасы чоң. Машаллах. Мына келбей калганда көрөт экен. Мына байке. Макул, содаңызды берсин байке. Базар кандай болуп атат негизи? Ассаламу алейкум. Кыргызстанга жарап атасыз. Рахмат, рахмат. Сиздейлер көп болсун. Анда кеттик мондай козулардан. Ассаламу алейкум аба. Кандайсыз? Козулар мыкты экен, көз тийбесин. Канчадан болуп атат баалары? Arzan ile ait tutam. Ne? 26? 16. 16 миңден. Кочкорбу? Koçkorlar Мына 16 миң мощный дейт. Сүткө тойгон. 3 баш. Бирөөнү саттыңызбы? Канчага бердиңиз? Kilo'nu 15 yarımga veririm. Ушундай беле чоң болгон. 15 жарым миңге берилиптир. Дагы барбы үйдө? Bir de var. Анда бир номер айтып койбойсузбу онлайн? 059 967 967 966. 966 мына. Козу кочкорлор. Ha koyacağım tarafına. Канча бунумуз? Темиз, кысыр, союшкен. 30 ile şuraya oldu. 30 миң сурап атат. Канча миңге бербедиңиз? Сода болду? Soda boldu. Канчага? 25 ile şuraya oldu. 25ке сурап атат. 25ке болбой калабы? Ya boldu. Тиши кандай экен байке? Dişi 4 diş. 4 тиш экен. Мынакей 4 тиш 6га кетип атыптыр да. Жаш экен, семиз. Козулар боюнча чалып алсаңыздар болот. Мейли байке. Сиздики канча байке койлор, семиздер? 26 деп сурап атам. 26 деп сурап атасыз. Шуну канчага бербедиңиз? Бул семизби? 23 жарым көрбөй койду. 23 оз мез, Кысыр, таза кысыр экен. 23.500 сомго берилбептир. Макул анда. Содаңыз болсун. 20. Кайсы 20 болуп атат, могу? Кана бир сода кылчы иним, кызытчы базарды. Мына. Bismillahirrahmanirrahim. Кайсыны кылып атасың ошондо? Мынаны, Кана? 20 деп атам мен. Аксакал канча деп атасың? 25 деп атам. О, 25-20. Кичине кош эми. Канча сиздин оюңуз? Yaş Ferhat.
Semiz ekan ne bro? Semiz, kapı semiz. Qattiq semiz. Xudoga, maşallah. Mana ber. Ber bayke. Oqsoqolga ber, kichkina qo'sh. Qanchasiga berayin deb atasiz? 25. Ha? 25 düşmeysizmi? Biraz. Biraz. Berib ko'r, inim 20dan ko'tar. O oqsoqolni ko'tar. Qancha o'tirayın? Bilmayman. Siz aytdingiz ulan bereyim bitta. Yo'q, o'yingiz qancha oqsoqol? 25. Sizden gök dersen tam kilosu da. O, Kaça tam- vereyim? Berem için 20 Qancha? öte. Bir Qancha qo'shchi bir size? 1000 so'm qo'shib ko'rchi, martlik qilib. Buna 1000 so'm. Olo. Rast 21 ga. Buna. Ne deysiz? Bazar? Pazar. Bulacak bazar. Ma'qul, savdolarni bersin demi. 25 deb. Voy, eti yaxshi ekan. Ava, assalomu alaykum. Bu qo'zilik qo'y qancha ekan? Meniki emas. Qancha inim? 24. 24 yaş ekan. Koy al bir parça dostum ya. 24 deydi buna. Qo'y yaxshi ekan biroq semiz. Ya az baram. 21 ga bo'lib, he? O'shanda o'yingiz qancha oqsoqol aytingchi bir. 24 jarım. 24.500 ga beraman deydi. Ha, minaki. Emi bulacağını o'zing o'ylanib berib ko'raveraman. Shunday. Echkilarni ko'rsataylik maqta. Echki savdo bo'lyapti. Ya bolatan. Qanchadan? Qanday? Bağlar 15 ming, 20 ming. 15 ming, 20 ming deydi minaki. Yaxshi, ketdik kimisi tug'anlar. Biz so'quluqda. So'quluq mol bozorda. Qancha qo'zing? 25 so'radi. Erkek urg'achi u. Urg'achi 25 ming so'rayapti. Mana. Qanchaga savdo bo'ldi? 20 verişti. 20 ming berishdi. 20'dan kişine götürür söyle. 20dan biraz ko'tarilsa beraman deydi. Yaxshi, mayli. Savdong bersin, he? Qancha ekan qo'zg'ochqonlar tug'an? 25 lira olsun. 25 ming so'rayapti ekan mana. Yaxshi. Buna qo'chqonlar bor ekan. Assalomu alaykum. Bu qanday liniyalar bir aytchinim qo'chqonlar. Karablovskiy deydi. Yoshlarni ayt. 4 tish bekoteng. Buni bilmaydi. Bu siznikimi? Qanday ush Yansaydı. Buna razres 4 tish jangi saydi. Mana garbonoslarni ko'ringizlar. Qaysi liniya bo'lib qoladi? Karabil. Basichi 120 abi. 120 ga beresizmi? Ha, 120 ga beraman deydi mana. Nomer aytib qo'yasizmi? Ja, bunday sotasiz anda, bozordan da mana. Endi bu inimkin ko'rsataylik. Bu qancha tish? Bu 4 tiş. 4 tish. Buldilar karabil bu. Liniya. Ha, qancha buning? 110 beres peki. 110 mingga beraman deydi. Mana quyruqlarini ko'rsataylik. 110 mingga beraman deydi. Qanchaga berbeding endi? Savdo bo'ldi? Yemine geldik. Yemele geldik. Ne sodang bersin. Tug'anlar. Buna vaqtda qo'chqor savdo bo'lyapti. Ko'raylik da. Savdo bo'lgan yerlarni. Assalomu alaykum. Qo'chqor qanchadan ekan? 28'den 30'dan sonra. 30dan. Bayga qanchadan berdingiz? 25 lirayım. 25 bereyim dediniz. Ben qo'lin qarma bir ikki siltesi beret bayga. Seni. Qarmağınızdan bir. Acam söz Ha. olmasın. Buna ki Özbekistan gelgen tug'anda o'xshaydi. Bering. 26'dan vermedim bana. Ben bozar aka bu şunda da bak. Ha, bozor. 100 lira. Ha ha. 25 lirına bir aldım. 25 ming 5. Ber. Ben de 25 canım. 25 ming 500 ekan. 500 sonunda. Mana. Qo'zg'ochqonlar bu? Bunu kızı al. 26'dan bir bet. Buna gelip kalktı da. 20. Sana bir neydi oturalım. Sen tuvara gelsin Oo. onu okuyorsun. Qo'noq. Qo'noqlarga berayin deydi buna vay. Bana mazık ne tanrım bu? 26'dan da oldu. Mana. Qarab ko'ring, loyiq bo'lsa tars. 25 dan alayın otasiz siz. 250 qilingchi, 250 tushing. 250 qo'shsin. Bo'lmaymi? Maydalama bo'ldi anda. Ya martchi qilib bering, aling. Ne 26'dan vermez mi? O 26'dan beribdir. Ma'qul, savdolarni bersin. Bayki 26'dan bermagan ekan, mana aka 25.500 dan beraman dedi. Tigi alarman 25 dan 50 ga alaman dedi da ketdi. O, anday. Qana qo'chqorlar bo'yicha aytыңыз. Ma'lumotini, tishi qanday shuni? Jani 2 tish. Bahsi qancha? Bu qo'zi tish. 35 ming 40 ming. Diqanchilik bu buldagi? Mana o'zingizlar juni qaychi meni olib tursanglar, so'ning qilib buniki. 35 dedingizmi? 40 ming. Bu 40, bu 35 ming ekan. Bu 40 ming deydi. Ko'ringizlar. Gashtaklarni. Nomer onlayn sotabizmi, je bozordan sotasizmi? Bozordan sotamiz. Bozordan, ma'qul. Bu qo'zilik qo'y bor ekan. Vayga. Assalomu alaykum. Qo'zilik qo'y yegizmi? Yegiz. Qandaysiz? İşleriniz yaxshi? Qancha tish qo'y? 3 yaş. 3 yaş, 6 tish. Basichi? 5 ga beradigan 37 ming so'rayotgan. Bularchi qo'zlar?
Bunlar 22'den. Buna 22. 20'dan beremin deydi. Bular qanchadan tug'an? 35, 25 deydi. Qo'chqorlar bu? Qo'z qo'chqorlar ekan, ha? Siz alayın deb atasizmi? Ha, bir savdo qilib bermaysizmi? Qo'ldan qarmab, mana savdo bo'lgan yerlarni ko'rsatayin desam, ancha ko'rinmaydi. Bayka assalomu alaykum. O'tiravering. Qiymildabay o'tiramiz. Qanchadan qo'zlaringiz? Ba'zini aytingiz. O'tiravering. Sizni topmayapman qo'zlarni. Ba'larini aytib qo'yamiz. Kozlar 10 ming başlap. 10 mingdan qancha minggachayin? 18 ming. 18 minggachayin. Rahmat bayka. Erkak urg'achi qanday bular? Erkek var. Bardig'i erkak, bunaki ko'ringizlar. Shu qo'ylar qanchadan ekan tug'an? Bu semiz qo'ylaring. 40'tan da. Dümüne 40 mingdan. Bo'z bu je semizteri be. Boğuz da var. Semiz de. Bo'zi da bor, semiz de. Aya yaxshi qarab tursin, ha? Inim. Maşallah, semiz ekan. Yaxshi ekan. Shular qanchadan bo'ldi soda? Narx chetga 38 berot. 38 ga berib berding. Bo'z o'xshaydi buni, ha? Boğuz. Ha, 38 ga berilibdi mana. Sodang bersin, 5 boshmi? 6 baş. Ha, 6 baş. Qanchadan 40 qilyapti bir boshni? 200 so'mdan 40 qilyapti mana. Rahmat. Tug'anlar shunda, emi. Bu qozlaring qanchadan tug'an? 12 ming. 12 ming. Erkak urg'achi qancha oylik bularning? 3 oylik ekan. Erkakda? Urg'achi 4 ta erkak, 2 urg'achi ekan. Rahmat. Bu qancha ekan qo'chqoringiz bayka? 50 tishichi? 6 tish deydi. 50 deydi. Buna qo'zli qo'ylar. Assalomu alaykum. Qanchadan? Sizniki emas. Qo'zli qo'ylar bu yoqda emas ekan. Mana tug'anlar ham bizga bo'lingan vaqt yetdi. Har doim biz bilan bo'layotganlarga eng razıchilik bildiramiz. Xato kamchilik bo'lsa oldin Allohga kechirim so'raymiz. Yaxshi like, yaxshi bo'lsa dislike bosib qo'ysangizlar bo'ladi. Instagram baraqchamizga da kirib ko'rsangizlar, to'g'ri xabar deb kiringizlar. Mana shunday. Soquluq mol bozoridan ko'rdingiz.